नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गिरेस्त दर्यावेल्या दायजाक लागून गोंय आयज परंपरा, तंत्रगिन्यान आनी टिकाऊपण हाचे परिपूर्ण मिश्रण दाखयता अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. कोंकणी भाशा आनी साहित्या खातीरचो अंदूचो विमला वी पै विश्व कोंकणी पुरस्कार गोंयच्या 3 नामनेच्या व्यक्तिमत्वांक वेगवेगळ्या मळार तांच्या योगदाना विशीं फावो जाला. मडगांवां गांधी शिल्प बाजाराचे उद्देग मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांचे हस्तुकीं उक्तावण जालें. मडगांवच्या नामणेच्या दिंडी उत्सवाक सुरवात बिरेस्तारा 30 ऑक्टोबरा सावन जातली. आतां पुराय खबरो. केंद्रीय गृहमंत्री आनी सहकार मंत्री अमित शाह हांणी आयज मुंबयत इंडिया मॅरिटायम विकाचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार उलयतना शाह हांणी म्हळें की भारताचो दर्या दृश्टिकोन सुरक्षितता, स्थिरता आनी आत्मनिर्भरतेर आदारीत आसा. हालींच्या काळांत केल्ल्या व्यापक संरचनात्मक सुदारणांनी भारत एक मजबूत दर्या शक्त म्हणून उदेता. सी बिल्डिंग इंडस्ट्री में टॉप 5 में भारत होगा. नए मेगा और डीप ड्राफ्ट पोर्ट्स का निर्माण हम कर रहे हैं. पोर्ट हैंडलिंग में 10,000 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष का हमने लक्ष्य रखा है. पोर्ट ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह से डिजिटाइज कर लिया गया है और इसके साथ ही भारत इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट से भी अब जुड़ चुका है. गोंय राज्याक गिरेस्त दर्यादेग वाठार फावो जाला. गिरेस्त दर्यावेल्या दायजाक लागून गोंय आयज परंपरा, तंत्रगिन्यान आनी टिकाऊपण हाचे परिपूर्ण मिश्रण दाखयता अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. युनायटिंग ओशन्स वन मॅरिटायम विजन ह्या संकल्पने वरवीं मुंबय आयज इंडिया मॅरिटायम वीक 2025 ह्या कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. त्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उलयताले. ह्या कार्यावळीक केंद्रीय गृह आनी सहकार मंत्री अमित शाह हांचे वांगडा केंद्रीय बंदर, जहाज आनी उदका मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजराताचे मुखेलमंत्री भूपेंद्र पटेल, ओडिशाचे मुखेलमंत्री मोहन चरण माझी, केंद्रीय MOS शंतनू ठाकूर, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राष्ट्रवादी पक्षाचे फुडारी अजित पवार आनी हेर मानेस्त ह्या वेळार हजर आशिल्ले. ह्या वेळार दर्या वेवस्थापनाच्या तशेंच दर्याचो अमृतकाल सुरू करपाचो भारताचो सामुहीक संकल्प ह्या विशीं चर्चा जाली. भारताच्या दर्यामदी गोंय राज्याची म्हत्वाची भूमिका दाखोवपाचो गोंय व्हड अभिमान बाळगिता आनी ताच्या सागरमाला, PM गती शक्ती आनी दर्यावेळ विजन 2030 वरवीं बंदर, जहाज आनी उदका मार्ग मंत्रालयाच्या आदारान गोंयच्या दर्यावेल्या परिदृश्यांत जोडणी, गुंतवणूक आनी तरणाट्यांच्यो संदी वाडल्यात अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. गोंय सरकार पर्यावरणपूरक जहाज येरादारी, टिकाऊ दर्यादेगीची उदरगत आनी आत्मनिर्भरता, टिकाऊपण आनी सामायिक केल्ली समृद्धी हांकां चालना दिवपी विकसीत भारत ॲट 2047 ची नदर हाचे खातीर प्रतिबद्ध आसा असो उल्लेख तांणी केलो. अमेरिकेंतल्या टॉरंटो हांगा हालींच जाल्ल्या आंतरराष्ट्रीय दक्षिण आशिया प्रादेशीक चित्रपट महोत्सवात उत्कृश्ट लघुपटाचो पुरस्कार फावो जाल्ल्या आसेसांव ह्या लघुपटाचे लेखक, दिग्दर्शक आनी सिनेमॅटोग्राफर मांगिरीश बांदोडकार आनी उत्कृश्ट अभिनेत्रीचो पुरस्कार फावो जाल्ली प्रशांती तळपणकार हांचे कोंकणी भाशा मंडळ आनी अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेन अभिनंदन केलां. 22 वर्सांतल्यान 120 चित्रपटांतल्यान कोंकणी भाशेंतल्या चित्रपटांत मेळिल्ल्या यशाचो आमकां अभिमान आसा अशें कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष रत्नमाला दिवकार आनी अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे कार्यकारी अध्यक्ष चेतन आचार्य हांणी प्रसिद्धी पत्रकांत म्हळां. जिणे कडेन सकारात्मक नदरेंतल्यान पळोवपी आनी कॅन्सरा सारक्या भिरांकूळ दुयेंसाचेर जैत मेळोवन आंतरराष्ट्रीय नामना मेळोवपी प्रशांती तळपणकार हिचें खास अभिनंदन. गोंयांत प्रतिभावान कलाकारांचो उणाव ना, पूण सरकारा कडल्यान गरजेची अर्थीक मजत मेळ्ळ्यार गोंयकारां कडेन आकाशाक गवसणी घालपाची तांक आसा हें ह्या पुरस्कारांनी सिद्ध जालां अशें निवेदनांत म्हळां. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचें केंद्र आशिल्ल्या गोंयांत चित्रपट निर्मितीक सरकारा कडल्यान योग्य तेंको मेळटलो अशी दोनूय संस्थांनी आस्त परगटायल्या. कोंकणी भाशा आनी साहित्या खातीरचो अंदूचो विमला वी पै विश्व कोंकणी पुरस्कार हालींच गोंयच्या 3 नामनेच्या व्यक्तिमत्वांक वेगवेगळ्या मळार तांच्या योगदाना विशीं फावो जालो. अंदूचो विमला वी पै विश्व कोंकणी जिवनसिद्धी सन्मान हो प्रतिश्ठेचो सन्मान पुंडलीक नारायण नायक हांकां तांच्या कोंकणी साहित्य, नाट्य आनी सांस्कृतीक मळार मोलादीक योगदान दिल्ल्या खातीर जाहीर केला. जाल्यार विमला वी पै विश्व कोंकणी साहित्य कृती पुरस्कार साहित्यकार भालचंद्र गांवकार हांकां तांच्या साहित्यीक कृतींतल्या वैचारीक खोली आनी भाशीक सौंदर्य ह्या खातीर भेटयतले. तशेंच विमला वी पै विश्व कोंकणी कविता कृती पुरस्कार कोंकणी कवितेच्या मळार उत्कृश्ट योगदाना खातीर शशिकांत पुनाजी हांकां अंदूचो सन्मान जाहीर जाला. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से मातृशक्ति के लिए उपहार पनीर, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की और किचन की दर्जनों चीजों पर प्री GST दौर में लगता था 27% तक टैक्स, वो अब केवल 5%। नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की
जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। कम टैक्स, ज्यादा बचत। नेक्स्ट जेन जीएसटी। आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो. भारत सरकाराच्या वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या जोड पालवान गोंय खादी आनी ग्रामोद्योग मंडळान मडगांवां हांगा घडोवन हाडिल्ल्या गांधी शिल्प बाजाराचे उद्योग मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांच्या हस्तुकीं उक्तावण जालें. मडगांवांतल्या रवींद्र भवनांत हो बाजार भरिल्लो. देशभरांतल्या कारागिरांनी विणिल्ले कपडे थंय विक्रेक दवरल्यात. उक्तावण सुवाळ्यांत उलयतना मंत्री गुदिन्हो हांणी सांगलें की थळाव्या कारागिरांक आनी पारंपारीक वेवसायाक आदार दिवप हें सरकाराचें मुखेल धोरण आसा. अशा कार्यावळीक लागून गांवगिऱ्या अर्थवेवस्थेक चालना मेळटाच, पूण भारताचे गिरेस्त कारागीर दायज तिगोवन दवरपाकूय आदार मेळटा अशें तांणी सांगलें. What will give me real happiness is when our women, when our artisans, they really start making good money. Today with the various platforms that are available, digital platforms, I'm sure a good product from you can really lead to marketing at the world level. You can be very prosperous. ओल्ड गोवाच्या ICAR सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चरल रिसर्च इन्स्टिट्यूट हांगा आयज मातीच्या क्षारीकरण वेवस्थापनाचेर 2 दिसांची कार्यशाळा सुरू जाली. ह्या कार्यावळीचें उद्देश शेत जमनीत चड मातीच्या क्षारतेच्या आव्हानांक तोंड दिवप आनी प्रभावीत भागांत उत्पादकता सुदारपाक उपाय योजनांचो सोद घेवप. उक्तावण सत्रांत उलयतना ICAR नवी दिल्लीचे उपमहासंचालक डॉ. A.K. नायक हांणी दर्या प्रदेशांत मातीची भलायकी पुनर्संचयीत करपाक आनी पीक उत्पादन वाडोवपाक शाश्वत पद्दती आनी वैज्ञानीक हस्तक्षेपाचें म्हत्व अधोरेखित केलें. क्षारीय जल प्रबंधन का ये जो बाई एनुअल वर्कशॉप गोवा में जो प्रारंभ हो रहा है, ये ऑब्जेक्टिव है कि देश में लगभग 34% से ज्यादा जो हमारा भूगर्भ का जल है का गुणवत्ता में गिरावट आ चुका है और उसमें ज्यादा क्षारीय जल, इस जल को जमीन में भूगर्भ में क्षारीय जल का स्तर को कम करना अथवा इसका विस्तार को रोकना और क्षारीय जल को प्रबंधन करके हमारे देश में कैसे फसल उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, इसके ऊपर जो तकनीक का विकास किया जा रहा है, उस तकनीक का विकास में जो उसमें शोध में जो आ रहा है उसके ऊपर विचार विमर्श होगा. मडगांवच्या नामणेच्या दिंडी उत्सवाक ब्रेस्तारा 30 ऑक्टोबरासावन सुरवात जातली. मुखेल दिंडीचो उत्सव सोमारा 3 नोव्हेंबराक जातलो. अंदू हो 116वो दिंडी उत्सव आसा. ही माहिती हरिमंदिर देवस्थान समितीचे अध्यक्ष सुहास कामत हांणी दिली. अनुसार ह्या उत्सवाक सरकारी मान्यताय आशिल्लो उत्सव म्हणून पाळटात. आज मडगांव घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत उलयतना कामत हांणी 30 ऑक्टोबर ते 3 नोव्हेंबर मेरेन चलपी ह्या उत्सवांत वेगवेगळे धार्मीक, सांस्कृतीक आनी सामाजीक कार्यावळी जातल्यो अशें सांगलें. 30 ऑक्टोबराक धार्मीक विधी सयत ह्या उत्सवाचें उक्तावण जाले उपरांत बायलां भजन सर्त घडोवन हाडटले. दर सांजवेळा ह्या निमतान किर्तनाची कार्यावळी जातली. दर दिसा भजन आनी हेर कार्यावळी जातल्यो. 2 नोव्हेंबराक पुण्यांतल्या कलाकारांची भजनी बैठक जातली. जाल्यार 3 नोव्हेंबराक नामनेच्या गायकांच्यो गायन मैफिली जातल्यो. अंदू वर्साचो हो सुवाळो अजित सरमळकर हांच्या अध्यक्षतेखाला मनयतले अशी माहिती तांणी दिली. गोंयांतल्या घरगुती वा उण्या ताणांतल्या गिरायकांक टायम ऑफ डे म्हणल्यार TOD दर लागू जावचो ना अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी आज घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत स्पश्ट केलां. फक्त उच्च ताण आनी उद्देगीक गिरायकांक TOD बिलिंग पद्दती खाला हाडटले अशें तांणी स्पश्ट केलां. उर्जा कार्यक्षमताय आनी पारदर्शकता सुनिश्चित करपा खातीर राज्यभर स्मार्ट वीज मिटर चालीक लावपा खातीर सरकार डिसेंबर म्हयन्यासान मुखार वता अशें ढवळीकार हांणी सांगलें. रातच्या वेळार 20% सरचार्ज आनी दिसांतल्यान 20% सवलत दिवपाच्या अहवाला उपरांत व्हड प्रमाणांत गोंदळ जालो. ताचे उपरांत वीज मंत्र्यांनी हे संबंदीत स्पश्टीकरण दिलां. 27 ऑक्टोबर ते 2 नोव्हेंबर 2025 ह्या कालावधीत जावपी दक्षता जागरूकता सप्तकाचो भाग म्हणून आकाशवाणी पणजी हांगा सचोटी प्रतिज्ञा दिली. अधिकारी आनी कर्मचाऱ्यांनी कामाच्या सगळ्या क्षेत्रांत प्रामाणीकपणां, पारदर्शकता आनी जबाबदारी कायम दवरपाचो सोपूत घेतलो. भौशीक जिवनात सचोटी वाडोवप आनी भ्रश्टाचार निर्मुलना खातीर सामुहीक प्रयत्नांक प्रोत्साहन दिवप हाचें उद्दिश्ट आशिल्लें. भ्रश्टाचार मुक्त समाज निर्माण करपाक लोकसहभागाक प्रोत्साहन दिवप ह्या थिमा खाला देशव्यापी मोहीम चलयतात. DBO एडकॉन हांच्या मुखेल मानांकन टेबल टेनीस सर्तींत एरन फारियास, प्रज्ञा कारे, इशिता कुलासो, शौर्या देसाय हांणी आपापल्या गटांत विजेतेपद पटकायलां. पणजे वेळाचेर नोंद केल्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तर किमान 23.6 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. पूर्व राजस्थान, गुजरात, केरळ, माहे, कोकण, गोवा, ओडिशा, रायलसीमा, तमिळनाडू, पुडुचेरी आनी करायकल तशेंच कर्नाटकाच्या दर्या भागांनी घोग्यांनी ते अतिघोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास वेधशाळेन दिला. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. गिरेस्त दर्यावेल्या दायजाक लागून गोंय आयज परंपरा, तंत्रगिन्यान आनी टिकाऊपण हाचें परिपूर्ण मिश्रण दाखयता अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. कोंकणी भाशा आनी साहित्या खातीरचो अंदूचो विमला विपै विश्व कोंकणी पुरस्कार गोंयच्या 3 नामनेच्या व्यक्तिमत्वांक फावो जाला. मडगांवां गांधी शिल्प बाजाराचे उद्योग मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांणी उक्तावण केलें. मडगांवच्या नामनेच्या दिंडी उत्सवाची सुरवात ब्रेस्तारा 3 ऑक्टोबरासावन जातली.
आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.